सुरत खाइती थोड़ा मते चिन्ह नबे हां मो सागरे पुनी लागिबे माने हां टिपि टाइट कर देबी એટલે સલા મો કોડે પळे આસલી હા જતે બેલે ચાલી આસે છે આગ્યા નિશ્ચય મો પરિચય દବାକୁ પડિବ એટલે મો પરિચય દવા પૂર્વરુ આગ્યા সেই জগন্নাথ আজ্ঞা সেই জগন্নাথ মহাপ্রভুক চরণ তলে মোর কোটি কোটি চৈতা শ্রী মানে লোকেশ্বর জগন্নাথ গুরু চরণ রে মোর কোটি কোটি প্রণাম মো আজ্ঞা যেতে বেলে যাইছে মোর পরিচয় দেবা মো আজ্ঞা মুই হইছে সুন্দরনগর রাজ্য মানে ওয়ার্ড মেম্বার আর মোর নাম হচ্ছে আজ্ঞা পুরা পুরি এক নম্বর মহাপাত্র সাইড আজ্ঞা মহাপাত্র সাইড মই হইছে ওয়ার্ড মেম্বার পেশা খুঁজি আজ্ঞা গুণনিধি চিত্তানন্দ মহাপাত্র কোটে লোক মকে ডাকছন আজ্ঞা গুন্ডুচি মৌসা পেশা আর খুঁজি সমস্তর মহিলা আজ্ঞা সাহা ভরসা আউ যে ন কলা মতে ভরসা তা উপরে পড়িলা মহাদশা সেপাই পরা মতে আমার রাজ্যরে ডাকতি দেখো রে দেখো ইয়ে হচ্ছে আমার ওয়ার্ড মেম্বার গুন্ডুচি মৌসা হেলে কে করব হো মুই সিনা ওয়ার্ড মেম্বার হেলে আমার দুনিয়া তো পুরা পুরি বদলি গলা আরে কেনতা করে বদলি গলা কহি দউছে টিকে মন ধ্যান দি করি শুনো আরে দুনিয়ার কথা কানা কহিবি ভাই আরে সবে হেলে স্বার্থপর আরে ধরম কে বাট নাই নহ ভাই আরে মিছে চলুছে সংসার আরে দুনিয়াটা বদলি গলা পাগলা দুনিয়াটা বদলি গলা দুনিয়াটা বদলি গলা পাগলা দুনিয়াটা বদলি উপর বালার কিছু ভুলে না আজ্ঞা সবু আজ্ঞা ই টঙ্কা করছে টঙ্কা হেলে আর গোটে কথা আজ্ঞা এটা তো কিছু কথা নাই সে আজ্ঞা নিজর লক্ষ্য করি আজ্ঞা কেনতা করে দুশ্মন সাজুছ কহি দউছ টিকে পেশা খুঁজি আরে হাতির উপরে বাঘ বসিছে বাঘর উপরে ছে আরে গুরুর মুড়ে চেলা মুতুছে দেখ দুনিয়ার ফে আরে হাতির উপরে বাঘ বসিছে বাঘর উপরে ছে আরে গুরুর মুড়ে চেলা মুতুছে দেখ দুনিয়ার ফে আরে নজর হই জিয়ে তিলা সির সারিলা পাগলা
मोर भाटी और माइजी के बुड़ाला गुरु पाटी सोच बसा क्या हंता ई दुनिया में कोली जो गया गया पुरान बोलवा जिनिस ने ना गया लिधी बोला क्या सब बोला अरे मद मस्ती मतले सभे महंगा हेला कुकुड़ा अरे बॉयलर के चोख ना कले खाइले चिकन पकड़ा अरे मद मस्ती मतले सभे महंगा हेला कुकुड़ा अरे बॉयलर के चोख ना कले खाइले चिकन पकड़ा अरे पुरान पाती सब उली दिला गुरु पार्टी और मोर भाटीर कथा और गोटे कथा आज्ञा इटा होछ आज्ञा संसारर पूरा परिसार है आज्ञा सेटा केता जाके कहि दोछे मन ध्यान दी करे सुना अरे डेढ़ ससुर संगे भाई बह गुप्त हेउछे कथा अरे मामुर संगे भांजी देखो चपका लिया उठा डेढ़ ससुर संगे भाई बह गुप्त हेउछे कथा अरे मामुर संगे भांजी देखो चपका लिया उठा अरे इंस्टाग्राम फेसबुक सब सारला मोर पागला समस्ते कहती आज्ञा यही कली जुगरे कलिर प्रभाव का बढ़ी चली ये कहला यही कलिटा आज्ञा जुग जुग धरिक चली सत्य जुग बुझे आज्ञा देवता और दानव मध्य से अमृत पाई कली होता त्रेतय जुग जीवे आज्ञा राम आउ रावण आउ बाली आउ सुग्रीव मध्य युद्ध होता द्वापर जुग जीवे आज्ञा कुरु आउ पांडु मध्य युद्ध होता आज्ञा विधाता कली जुगर मनुष्य मानक आज्ञा 5 मन 25 प्रकृति दे गढ़ी आज्ञा मुटिके अलग प्रकार माने आज्ञा कोठी टिके क्वालिटी के न देखिले आज्ञा खाइला जिनिस आज्ञा टिके हजम हुए नहीं से हजम कथा पड़िला बेले को आज्ञा मोर टिके गैस प्रॉब्लम हे जाउछे एटा से कलिर प्रभाव आज्ञा केन खाने क्वालिटी के नहीं देखले आज्ञा खेला भात नहीं छिरे हेले काना करबी हां मने पड़ी गला रे बापा ए मधुपुर राजा मधुबंत को देखो अन्य जमी रे जलाशय खोलिबा को जाउछि नहीं एईटा कोन कथा
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଚାଷୀ ଜଗତସିଂ ପାଖକୁ ଆଉ ଏମିତି କୂଟ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରେ ନାରେ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ନୁହଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟା ସେଇ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ଭାରିଦବ ଯାଏ ରେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କଲିଟା ଆରମ୍ଭ କରେଇ ଦିଏ Deixa pro DJ.